بسم الله الرحمن الرحيم وما ظن الذين أصدقوا من دغ كسانو يفترون جوڑي على الله فالله باندي كالكذبا دروغا يوم القيامة برز قيامة إن الله يكينا الله لذو فضل على الناس خامخا خاوند فضل دے بخلق باندے ولكن أكثرهم لا يشكرون لیکن زیاد دین شکر نو باسی وما تكونوا في شان او نیت پیس یوالت کی وما تتلو منه او نلولیت دا طرف دا اللہ نا من قرآن دا قرآن ولا تعملون من عمل او عمل نکوی تاسو دسا عملنا الا كنا علیکم شهودا مگر یومنگا بتاسو باندی گواهان استفیدونا کلا چنونو زی تاسو فی پدیکی وما يعزب عن ربك او نپٹیگی دربستانا من مثقال ذرة د پشان دی او ذری فی الارض پزمکا کی ولا فی السماء او نپاسمان کی ولا اصغر من ذلك او نوڑو کے شید دینا ولا اکبر او نلوی الا فی کتاب مبین مگر دی پا کتاب خکارا کے الا ان اولیاء اللہ خبردار یقینا اولیاء دا اللہ دوستان دا اللہ لا خوف نبیر علیہم پتی باندے ولا هم یحزنون نبی دی غم جنا